हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तमन को स्वागत आशा करे तम माने भलर थिबो। तो आज आमे +2 पिला मानकर अन्य सब्जेक्ट बोर्ड आलोचना करि सारिछु। आज आमे सरसु पदर रो लॉन्ग क्वेश्चन गुडा आलोचना करिबा। बाकी +3 पिला एवं पीजी पिला को पय बहुत सारा क्वेश्चन आंसर लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ ऑलरेडी वीडियो पड़ी छि तम मान देखि दबो। आ जो +2 पिला माने वीडियोटा देखुछो तम मान को पय एटा हेल्पफुल हबो। तुमरो बहुत सारा क्वेश्चन आंसर मु ऑलरेडी आलोचना करिछि तमे देखि दबो। बाकी आज हम आलोचना करिबा सरसु पदर रो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक अछि गोटी वीडियो रो जेति कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आलोचना करि हबो मु आलोचना करि देबी। एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रो पीडीएफ इति अछि मु तुमको शो करू छि तम माने स्क्रीनशॉट मारि कि नै कि पढी परिबो हला। मु तो पढ़ी कि पढुथिबी से टाइम रे तुम स्क्रीनशॉट मारि कि वीडियो पॉज करि कि स्क्रीनशॉट मारि कि देखि परिबो। तो ठीक अछि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन ल एटा गोटे पीडीएफ मु तुमको पढ़ी कि कहू छी तम माने सुनिबो देन फिर भी किछ डाउट रहू छी कि किछ भी अलगा स्टडी रिलेटेड अलगा कोन सब्जेक्ट किछ भी तमे माने कमेंट सेक्शन ले मते कमेंट करि कि कहि परिबो। वीडियो भल लागिले निहात रूपे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवो केने परवर्ती वीडियो को अपडेट जेमती तुम माने पाई परिबो। ठीक अछि आ मते जणैबो कहार को दिन एग्जाम तुम मानकर रहू छी निहाती जणैबो कमेंट रे। फर्स्ट देखो परजा समाज जीवन रो वास्तव चित्र सरसु पदर पाठ्यांश रे किपरि प्रतिफलित होईची आलोचना कर। तमर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन रहउची 5 मार्क 150 शब्द भितरे रहउची तमरो। तो आमे इटा आज आलोचना करिवा परजा समाज जीवन रो वास्तव चित्र सरसु पदर पाठ्यांश रे किपरि प्रतिफलित होईची आलोचना कर। गोपीनाथ महांती या को लेखि चंदी त माने पढितिबो जानितिबो गोपीनाथ महांती होचन जणे तांकर प्रत्येक लेखा तांकर लेखा आदिवासी जीवन चरित्र को एते छोई जाईची जे ताहा कहिले न सरे। तांकर लेखा रे आदिवासी जीवन चरित्र एते वास्तव होई उठी जे एते नेचुरल से लेखि चंदी जे जो आदिवासी जीवन चरित्र से परजा हंतु कि अन्य गदबा हंतु एमिति से माने से बहुत सारा उपन्यास लिखि चंदी आदिवासी जीवन चरित्र को नेकी जेटा पूरा सत्य घटना से बहुत किछि दिन से आदिवासी समाज जीवन यापन करी सेमानकर प्रकृत जीवन शैली सेमानक जीवन रे घटुथिबा प्रत्येक घटना को से उपन्यास माध्यम रे लिखि चंदी जोटा कि गप नुह जोटा कि सत्य सब घटना गुडाक जोटा से देखि चंदी समाज चित्र से निज आखि रे बुझी हला। तो एटा हमें देखिबा एबे परजा समाज रो वास्तव जीवन चित्र कि परिथिला सरसु पदर पाठ्यांश रे। सरसु पदर होची गांटी रो ना तो माने पढितिबो ना विषय जानितिबो तो मु खाली क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करूची हला। सॉल्यूशन को देखो ए लॉन्ग क्वेश्चन लो आंसर देखो 50 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन आंसर ता 150 टा शब्द तम रहिबो बुझी हला। समाज जीवन रो चलणी रुचिबोध ओ सेठारे रहिथिबा परिवेश को एपरि खंजी दैछंती जहा फଳରେ तांकर सारस्वत साधना होईची कालजयी ओ अनतिक्रमणीय। विशेष करी आदिवासी जनजीवन को नहीं से जेउ केतोटी उपन्यास रचना करिसंती सेथिरु तांकर उन्नत सुसंधित्सु दृष्टिभंगी को आकलन करा जाय पारे। धर्म दुआर घाटिकरू उत्तर को कोसे दूर रे थिबा थाए छोट गांटी सरसु पदर। पिले माने स्पेलिंग कोड थोर मिस्टेक रहउतबो त माने एडजस्ट करबो माने एते बुडा लॉन्ग क्वेश्चन ला आंसर को निजे टाइप कला बेल को ना टाइप रे केते बडा हर्षईकार दीर्घईकार स म भ बुडा ना कटि जाउची स्किप हो जाउची तो मु ताको सब पुनी रिपीट पढी की कला बेल को टाइम होनी तो तुम माने पढुतबो जते बे लॉन्ग क्वेश्चन ता तुमको लागिवो ह स्पेलिंग एटा टिके भूल अछि मिस्टेक अछि त माने ठीक करी पढिबो। ठीक अछि तो एठारे गोटे जातिर लोके बास करंती नाही माने एठारे गोटे जातिर लोक बास करंती नाही बहुत जातिर लोक बास करंती गोटे केवल नु गारो तीनोटी जातिर लोक बास करंती से गुडी को हेउछंती डंब साही गदबा नुह गदबा साही ओ परजा साही बुझियला। गारे धाडी धाडी घर ओ घर पाखकू टणिया बाडरे निबुज होई रही थाए विभिन्न प्रकार फसल एक छोट गाँ रे ए छोट गाँ रे परजा संप्रदायर परिवार मध्य रे गोटे हेउची सुकृजन रा परिवार।
संपूर्ण आदिवासी जीवन चलित जो माने कि कौन ना ए सहर जीवन को जानतीनी बण जंगल भितर निपट मफसल भितर से घर चालिया घर लाउ तुम्बा व्यवहार करती बिल बिल ही तांको जीवन लो सब किछि चाष जमी रे जहाँ चाष उपजाती ताको पुणी केते कौन आसिकी जो माने बड़ बड़ लोक माने जो माने अछंती समान सब आसिकी ताको से तांको चाष जमी रो अधा जिंस से मान नै जांती हड़प करि नियंती ए सब जिंस को नेकी तांकर टोटल जीवन चरित्र को नेकी से माने कोन खांती केमती रहंती केमिति परिवेश कोन नै सब ए सब को नेकी ए संपूर्ण जीवन चरित्र को नेकी सरसुपदर पाठ्यांशटे लेखा जायछि बुझियला शुक्रजानी परिवारर चलनी छोट कुडिया घरे गदा होइथिबा जिनिसकु नै सेही समाज यथार्थ चित्र उपस्थापन करे संजय हेले शुक्रजानी ता कुडियार अणौसारिया पिंडारे बसी पिंका टाणे झियो जिली किंबा बिली गोटी हांडी रे मांडिया चुना कि साग कि फेसा होइथिबा आंब टाकुआर कोइली अजाड़ी देई चुली रे बसाई देई गोड़ लंबाई बसी चुली जाळंती शुक्रजान दुई जण झियो जिली ओ बिली तमने पढ़िथिबो ऑलरेडी सब्जेक्ट जानिथिबो फाळिकिया खोसारे से माने गोटे नाली फूल खोसी देउथिले एही गोटे परिवार चलणी ओ चित्र समग्र परजा जीवन को प्रतिकित करे शुक्रजानीर स्त्री संबारी गला दिनु से दुई पुओ और दुई झियों को नहीं अनेक स्वप्न देखे अरे शुक्रजान लो जो स्त्री की संबारी ताको किए केमति से मला ना बाघ नहीं जाइतिला बुदा बुदा गळरु बाघ जो टाणी नेतिला पढिथिबो तुम माने से शुक्रजान स्त्री गला दिन ठारू कोन हेछि संबारी गला दिन तो से दुई पुओ और दुई झियों को नहीं अनेक स्वप्न देखे ता शेष जीवन कथा भावे से मरीगला पर ता नारे गाँ गुड़ी आंब गछ गुरुडी आंब गछ तले गोजिया पत्थर पता हेबो एवं से डुंबा परजा माने किपरि झोलारे लंगड़ होई स्नान करंती माने से जो भाबुतिला शुक्रजानी कोन भाबुची कि मु मरीगला पर मो गाँ रो समुंडरे जो अछि कोन ना गुरुडी आंब गछ सेठी गुटे गोजिया पत्थर पुता हेकी तार सब सत्कार ए सब होबो ता माने तांको से परजा जातिर तांकर कोन ना सेठिकार सेटा संस्कार सेठी से माने मरीगले एमती करंती आंब गछ तळे गुटे गोजिया पत्थर पुतंती करंती सेटा लेखक जणाया को चाहउचंदी कि शुक्रजानी चरित्र माध्यम रे कि एई सब परजा समाज हुए से माने मरीगले एमती सब नीति क्रांति हुए सेठी कोन केमिति गाधांती से माने ना झोला अर्थात झरणा पुरणा पानी रे कोन करंती लंगळा होई स्नान करंती पूरा खाली वस्त्र रे स्नान करंती केही सभ्य मनुष्य देखिले माने से माने गाधिला बेले एमती बिना वस्त्र रे केही सभ्य मनुष्य जे पाठ टिके पढ़ा पढ़ी करछि टिके सहरिया बाग ढंग अछि समानकर से सभ्य मनुष्य देखिले से माने किपरि प्रतिक्रिया प्रकाश करंती जंगल जमान सरल आदिवासी लोकन को किपरि विभिन्न भाबरे शोषण करंती जंगल अति मनज्ञ भाबरे जंगल प्रकाश करंती जंगल अति मनज्ञ भाबरे प्रकाश करिसंती उपरोक्त दृष्टिकोणरो विचार कले सरसपदरर सामाजिक मूल्यबोध अनन्य बुझियला लॉन्ग क्वेश्चन टी एतिकी तमर मात्र 150 टा क्वेश्चन मान सॉरी 150 लाइन रे रहउची 150 टा शब्द रे रहउची त एतिकी गोटे पेज हबो लॉन्ग क्वेश्चन तमर बुझियला तो एतिकी तमर यथेष्ट 5 मार्किया माने गोटे पेज किबा तो गोटे पेज रो टिके जस्ट कम हेले बे सेटा 5 मार्क पई हबो बुझियला आ बेसी लेखिया के आवश्यकता नै अल्प लेखिबो क्लियर लेखिबो जेंति जण पढी की बुझी पारतु अधिका कथा लेखि खाली गप्प पिल्ला माने किछि कोन करन्ते ना मूल रु लास्ट जा जा ता गप्प भळे लागि दियन एमति हल्ला सेमति लेखिबोने जे पढुथबो ताको विरक्त लागिवो इरिटेट होबो से तो सेति पई अल्प लेखिबो ता भितर किंतु सार मर्म गुडा थिबो जण पढी भाबो तो हां हां एमति गपटा तले एमति हेतो स्टोरी एमति हेतो से दी लाले पढी से बुझी पारतो बुझियला तो बेसी लेखिबार नै एई जेतिकी मु तुमको देखैली सेतिकी यथेष्ट 5 मार्क पई 150 टा शब्द माने तमे गणित बेटी 150 टा शब्द थिबो तो एतिकी यथेष्ट गोटे पेज एते भी नुह गोटे पेज टिके अधा हेले सेटा 5 मार्क बुझियला देन देखो आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गला ना देन आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन देखो एक तमर लॉन्ग क्वेश्चन लो कोटा में आलोचना करलु एबे देन
ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଦେନ୍ ଖଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆ ପରେ କରିବି। ଏଟା ହେଲା ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରେ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫର୍ଷ୍ଟ କହିଲି ସେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର ସେଟା ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲେଖିକି ରଖ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ପଡେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗଳ୍ପଟା, ଏଇ ସରସଭଦ୍ର ପାଠ୍ୟାଂଶଟା ଶୁକ୍ରଜାନିକୁ ବେସ୍ କରିକି, ଶୁକ୍ରଜାନିକି ମଇ ଖୁଣ୍ଟ କରିକି ଟୋଟାଲ ଗଳ୍ପଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଲେଖାଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିଥା, ନିହାତି ପଡିବ। ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା, ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଟାଇପିଂ ରେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଲେଖି ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ତମେ ଠିକ କରିକି ଲେଖିବ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ଚରିତ୍ର ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ଚରିତ୍ର ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ କେତେ କଣ କହିବ, ସେ ଲେଖକ କେତେ କଣ କହିବ, ସେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି କେତେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ କିଏ? ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯିଏ କବି ବା ଲେଖକ ବା ଗାଳ୍ପିକ ବା ଔପନ୍ୟାସିକ, ଯିଏ ବି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ମାନସ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଜଣେ କିଏ? ଚରିତ୍ର। ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ସିଏ ମନରୁ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଘଟଣା ହୁଏତ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଘଟଣା ହଉଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଥାଏ ସେଇ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରାମ ଦାମ ଶାମ ଶୁକ୍ରଜାନି, ସେ ଝିଲି ବିଲି ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲେଖକ, ତାକୁ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲେଖକଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଟା ନିହାତି ଲେଖିବ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସିଧା ସେ ନିଜେ ନ କହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କହିଥାଏ। ଠିକ କଥା କି ନୁହେଁ? ନାହିଁ, ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ କିଏ? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପନ୍ୟାସ ଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଗୀତ ଯିଏ ଲେଖିଥିବ, କବିତା ଯିଏ ଲେଖିଥିବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କବି, ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ଗଳ୍ପ ଯିଏ ଲେଖିଥିବ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଔପନ୍ୟାସିକ ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ସେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଧରିନିଅ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି, ଧରିନିଅ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଯାହା ବି ସନ୍ଦେଶ ସମାଜକୁ ଦବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ତାହା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଧା ତ କହିବେନି। ସିଧା ସେ କୋଉଠି କହିବେ? ତ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପ ଯାହା ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି ସମାଜରେ କଣ ଘଟୁଛି, ସେ ପରଜା ସମାଜ ହଉ କି କୋଉ ସମାଜ ହଉ, ସମାଜରେ ଏଇଆ ଘଟୁଛି, ଏଇ ଚରିତ୍ର ସବୁ। ସେ ଆଉ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ କଣ କହିବେ କି ଆସିକି? ନା, କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ମନରୁ, ଆଉ ଘଟଣାଟା ହଉଛି ସମାଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣା। ବୁଝିହେଲା? ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ସିଧା ନିଜେ ନ କହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କହିଥାଏ। ଚରିତ୍ର ମାନେ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରସପଦରେ ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଛାଡିବନି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଗୁଡାକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଶୁକ୍ରଜାନି ଚରିତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପରଜା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସମ୍ଭାବନାମୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଆକଳନ କରି ହୁଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଆଦିବାସୀ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଦେହ ମେହନତ କରି ସଂସାର ଗଢିଛି। ବୟସ ପଡି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜୁଆନ ମାନେ ଯବାନ ପୁଅ ମାନେ, ଜୁଆନ ମାନେ ସେଇ ଭାଷାରେ ଲେଖକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୁଆନ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର ଅତୀତକୁ ଖୋଜି ବସିଛି। ସବୁଥିରେ ସେ ଖୁସି। ତାର ଛୋଟ ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଡୋରକୁ, ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳିଆ କୌପିନ ଖଣ୍ଡିକରେ କେବେ ଉଣା କରି ନାହିଁ। ସେ ଖୁସି ଭିତରେ ସେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରିଜା ସମ୍ମାରୀକୁ ହରାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଟା ସମ୍ମାରୀ ହେଇଛି। ସଂସାରରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଜାନି ନିଜେ, ଶୁକ୍ରଜାନି ନିଜେ, ବଡ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ, ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା, ଝିଅ ଜିଲି, 2 ଜଣ ଜିଲି ଓ ବିଲି। ସଞ୍ଜବେଳେ ଶୁକ୍ରଜାନି ତାର ଛୋଟ କୁଡିଆ ଘରର ଅଣଓସାରିଆ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପିଙ୍କା ଟାଣେ। ଟାଣୁ ପିଙ୍କା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କଣ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଭଳିଆ ମାନେ କଣ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ତାର ରଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଦେଇକି ଧୂଆଁ ବାହାରିଥାଏ, ସେଟା କଣ ପିଙ୍କା ଏମିତି କହନ୍ତି, ହୁକ୍କା ବି କୁହାଯାଏ ବୋଧେ। ପିଙ୍କା ଟାଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସୁଖର ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେତେ କଣ ଆଶାର ଗାଲିଚା ବୁଣେ।
ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବଖରା ଘର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର ତାଙ୍କର ଆମର ଯେମିତି ଯେତେଟା ପୁଅ ସେତେ ରୁମ୍ ତା ସେତେ ନାହିଁ ନା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଏତେ ରୁମ୍ କରିବେ ସବୁ ଇଏ କରିବେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘର ଗୋଟିଏ ଘର ସେଥିରେ କେତେ କଣ ଘର କରଣା ଚିଜ ପୁଳା ପୁଳା ହୋଇ ରହିଥାଏ ଅନ୍ଧାର ଘରୁ ନାକ ନା କାନ ରୁନ୍ଦା ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କଣ ହେଇଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଘର ତା ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଶୁଅନ୍ତି ସେଇଠି ବସନ୍ତି ପୁଣି ସେଇଠି ଜିନିଷ ବି ପୁଳା ପୁଳା ରହିଛି ସେଇଠି ଚୁଲି ଅଛି ରନ୍ଧା ହଉଛି ସେଇଠି ମୋଟା ମୋଟା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାରଣ ସବୁକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଶୁକ୍ରଜାନି ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଞ୍ଜ ସକାଳ ଆକାଶ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଭୂତ ବା ଡୁମା ବିଚାରରେ ଯାଦୁକର ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢିଛି ଶୁକ୍ରଜାନି କଣ ବିଚାର କରେ ନା ଯାହା ବି ସଞ୍ଜ ହଉଛି ରାତି ହଉଛି ସକାଳ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଯାହାବି ପ୍ରକୃତି ସବୁ କିଛି କିଏ ଗଢିଛି ନା ଡୁମା ବା ଭୂତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ଭାବନ୍ତି ଡୁମା ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡୁମା ବୋଲି କହନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର ପ୍ରକାରର ଏସବୁ ଗଢିଛି ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି କେଉଁ ଡୁମା ଆଉ ଆନନ୍ଦ କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ ତୋଫାନ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁକ୍ରଜାନି ଆଗରେ ଥିବା ସାନ ପାହାଡକୁ ଦେଖି ତାର ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଏ ସେ ଆଉ ଲୋଭ କନ୍ଧ ମିଶି ଲୋଭ କନ୍ଧ ମାନେ ତାର ଜଣେ ସଙ୍ଗାତ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସେ ଆଉ ଲୋଭ କନ୍ଧ ମିଶି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖେ କେଉଁ ସେ ଉପକାରୀ ଡୁମା ପାଇଁ କେତେ ଘର ବଂଶଧର ରହିବେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ତା ନାଁରେ ଗୋଜିଆ ପଥର ପୋତା ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବା ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବ ସେ ଆତ୍ମା ହେଇକି ସେଠି ଗୁରୁଡି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ଉପାଧୁଆ ପଡିବ କୁକୁଡା ଆଉ ପଣସ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଅଣ୍ଟାରୁ 2 ଟଙ୍କା କାଢି ଦେଇଛି ପୁଅ ବିବାହ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର କରିବ ଚାଷ ଜମି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ହଉ କହିଦେଲା ପରେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ଯାଇକି କଣ କରିଛି ନା କୁକୁଡା ଦେଇଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି 2 ଟଙ୍କା କାଢିକି ଦେଇଛି କାହିଁକି ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜମି ଆଣିବ ଚାଷ କରିବ ସେଠୁ ପଇସା ହେଲେ ତା ପୁଅକୁ ବାହା କରିବ ଶୁକ୍ରଜାନିକୁ ବାହା କରିବ କିଏ କଣ ହଁ ବାହା କରିବ ଶୁକ୍ରଜାନି କଣ କରିବ ବାହା କରିବ କାହାକୁ ତା ବଡ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବ ବାହା କଲେ ସେମାନେ କଣ ଗୋଟେ ବଖରା ଘର ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୁମ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେ ଆଉ କଣ କରିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ସେପଟକୁ ଘର ଟିକେ କରିବ ବଢେଇବ ତା ପୁଅ ବାହା ହବ ବୋହୁ ଆସିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖରେ ନେହୁରା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଜମି ଗୋଟେ ମାଗିଛି ବୁଝିଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ୟାର ଆଉ 2ଟା କି 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 3ଟା ବୋଧେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ରୂପେ ଏଇ ୱିକରେ ଆମେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ୟାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସାରିଦବା ଦେନ୍ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ବିଷୟଟାର ଯେତିକି ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସାରିଦବା ଆମେ ଆଉ ବାକି ସବଜେକ୍ଟ ବି ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛି ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିଡିଓ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନର PDF ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଆଣିବୁ ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ